अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। नाजरीन, आज हम आपको होम्योपैथिक अद्वियात की पोटेंसी यानी ताकत के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात बताएंगे। नाजरीन, दवा की ताकत के चुनाव के बारे में हर कोई अपना ज़ाती तजर्बा रखता है, इसलिए मुख्तसर तौर पर होमियो दवा की ताकत के चुनाव और इस्तेमाल के तरीक़ा के बारे में बताया जाएगा। दवा की ताकत का इंतखाब और दोहराने के बारे में कोई कायदा कुलिया नहीं है, लेकिन जो बातें बयान की जाएंगी वो बारहा के तजर्बात और माहिरीन होम्योपैथी की आरा से अखज़ की गई हैं। मदर टंक्चर और तरीक़ा इस्तेमाल। मदर टंक्चर यानी क्यू ताकत दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। मदर टंक्चर के बारे में खसूसी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक दवा मदर टंक्चर में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, बल्कि बाद अद्वियात का मदर टंक्चर यानी बुनियादी ताकत में इस्तेमाल करना इंतहाई मुहलक साबित होता है। मदर टंक्चर की खुराक की मकदार का इस्तेमाल भी काफ़ी गौर तलब है। कोई दवा कम मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, कोई ज़्यादा मकदार में, इसलिए मदर टंक्चर का इस्तेमाल मुस्तनद डॉक्टर के मशवरा से करना चाहिए। 6x ताकत और तरीक़ा इस्तेमाल। 6x ताकत भी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। 6x अमूमन गोलियों की शक्ल में इस्तेमाल की जाती, मगर कतरों की सूरत में भी मिल जाती है। इसे दिन में अमूमन 3 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। 30 ताकत और तरीक़ा इस्तेमाल। 30 ताकत भी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। 30 ताकत अमूमन महफूज समझी जाती है और दरमियानी ताकत कहलाती है, और डॉक्टर हानीमन भी अक्सर इसी ताकत का इस्तेमाल किया करते थे। इसके गलत इस्तेमाल से नुकसान का खदशा कम हो जाता है। इसे दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। 200 ताकत और तरीक़ा इस्तेमाल। 200 ताकत दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। 200 की ताकत से ऊंची ताकत का आगाज़ होता है। इसको दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हाद अमराज में दिन में 2 या 3 मरतबा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ऐसे अमराज जो जल्दी लाहक होते हैं और जल्दी दुरुस्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसी सूरत में 200 को कुछ दिन के लिए दिन में 2-3 मरतबा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1000 ताकत और तरीक़ा इस्तेमाल। 1000 ताकत हफ्ता में 1 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। 1M यानी 1000 ताकत को हफ्ता 10 दिन बाद दोहराना चाहिए, लेकिन दवा की मुद्दत असर और बीमारी की नोयत के हवाले से इसमें कमी बेशी भी की जा सकती है। मसलन एकोनाइट, बेलाडोना वगैरह की मुद्दत असर कम होती है, इसलिए बीमारी की शिद्दत में इनको जल्द भी दोहराया जा सकता है। CM ताकत और तरीक़ा इस्तेमाल। CM ताकत महीना में 1 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। CM यानी 1 लाख ताकत का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरा के बगैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊंची ताकत का गलत इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस ताकत को अमूमन 1 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, दोहराया नहीं जाता, लेकिन अगर दोहराना मकसूद हो तो 1-2 माह बाद दोहराया जा सकता है। अक्यूट यानी हाद अमराज में ताकत का चुनाव। अक्यूट यानी हाद अमराज जो जल्द लाहक होते हैं और जल्द ठीक हो जाते हैं, इनमें छोटी ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खुराक को जल्द दोहराया जा सके। इस ज़िमन में 30 या 200 ताकत को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मसलन नज़ला ज़ुकाम की सूरत में नेट्रोमे और ब्रायूनिया और आरसेना को 200 ताकत में 2 से 3 दिन तक दिन में 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल किया जाना काफ़ी मुफीद साबित हुआ है। ये सदहा बार का आज़मूदा और मुजर्रब नुस्खा है।
کرونک یعنی مزمن امراض یعنی کہ پرانے امراض، کرونک یعنی کہ مزمن امراض جو بہت پرانے ہو چکے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ لاحق ہوتے ہیں، ان میں چھوٹی طاقت سے آغاز کر کے آہستہ آہستہ دعا کی طاقت کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ جو امراض آہستہ سے لاحق ہوتے ہیں وہ درست ہونے میں بھی وقت لیتے ہیں۔ پرانے امراض میں یکدم بڑی طاقت کا استعمال بعض اوقات نقصان پہنچا سکتا ہے۔ معدہ، اعصاب، نفسیات اور کینسر میں طاقت کا چناؤ۔ معدہ کی بیماریوں میں عموماً چھوٹی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری اور بیماریوں میں 200 طاقت کا استعمال زیادہ مفید ہے، اور نفسیاتی بیماریاں اور کینسر میں عموماً اونچی طاقت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ایمرجنسی میں طاقت کا چناؤ۔ ایمرجنسی یعنی ہنگامی صورتحال میں دعا کے دورانیے کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً صدمہ کے آغاز میں اگر ایکونائٹ کو استعمال کرانا ہو تو 200 کی 2 سے 3 خوراکیں آدھے گھنٹے کے وقفے سے بھی دہرائی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر عمومی طریقہ کے مطابق دعا دہرانی چاہیے۔ اس طرح گردے کے درد میں فوری آرام حاصل کرنے کے لیے ایکونائٹ اور بیلاڈونا کو 200 میں یا 1000 طاقت میں آدھے گھنٹے یا 15 منٹ بعد دوسری خوراک دینے سے جلد آرام آ جاتا ہے، اور پھر عمومی طریقہ کار کے مطابق دوا استعمال کریں۔ مدر ٹنکچر دوا کی مقدار۔ جیسا کہ مدر ٹنکچر کے حوالے سے پہلے ذکر کیا ہے کہ مدر ٹنکچر کی مقدار یعنی کہ کتنے قطرے ایک وقت میں لینے چاہیے، یہ مطلوبہ دوا کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کسی دوا کے 5 قطرے ایک وقت میں کافی ہوتے ہیں اور کسی کے 10 قطرے، کسی دوا کے ایک وقت میں 50 قطرے تک بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً پیسی فلورا کو نیند آور دوا کے طور پر عموماً 50 سے 60 قطروں کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پوٹینسی میں دوا کی مقدار۔ پوٹینسی یعنی 30 طاقت، 200 طاقت یا 1000 وغیرہ کے استعمال کے ضمن میں اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ کتنے قطرے لینے ہیں، تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس طاقت کے خواہ 5 قطرے پانی میں ڈال کر استعمال کریں یا 20 قطرے، فائدہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر مریض کو مطمئن رکھنے کے لیے ڈاکٹر حضرات 10 قطرے پانی میں ڈال کر استعمال کا کہتے ہیں، لیکن اگر 1-2 قطرے سیدھے منہ میں ٹپکا لیے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس طرح مذکورہ طاقتوں کو اگر خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔